बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क गिर तहरीक और एहतजाज का ऐलान कर रही है और ये कह रही है कि नई हिकमत अमली होगी और इस बार ये फैसला कुन जंग का वक्त है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम तो पुरअमन थे, रहेंगे भी पुरअमन ही, लेकिन पुरअमन रहने के बावजूद हमारे लीडर के साथ जो सलूक और रवैया रवा रखा गया है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि हम कफन बांध के इस बार घर से निकलेंगे और साथ ही जो ये तहरीक या एहतजाज है और ज़रा ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और धरना देने की तैयारी कर रही है या धरना है, जो भी है उसकी तारीख का ऐलान उन्होंने कहा जी कि 9 नवंबर को करेंगे सवाबी में। 8 को जो पेशावर का जलसा था उसको भी उन्होंने तब्दील कर दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज की कोई वाज़ेह हिकमत अमली है? ये सवाल पैदा होता है क्योंकि वो कई मौके पर एक बड़ी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक का भी उन्होंने ऐलान किया था, आपको याद होगा, लेकिन कोई खातिर खा उनको अवाम की तरफ से वो पजीराई या वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि जो न्यूट्रल मुबसरीन है वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतने लोगों को निकालने में नाकाम रही है जिसका वो दावा करती रही है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम 3 लाख के करीब लोग लेके आएंगे। तो ये मामला किस तरफ जाएगा, ये जो तजाद है मुख्तलिफ रहनुमाओं की बातों में और जो एहतजाजी हिकमत अमली बना रहे हैं इस वक्त लोग, उनसे तो अपने लोग उनके नाखुश हैं और इमरान खान साहब को जा के बता रहे हैं कि ये लीडरशिप नाकाम हो चुकी है, एहतजाजी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। तो जो नई हिकमत अमली है उसके खदोखाल क्या होंगे, कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जनाब बुशरा बेगम की रिहाई के बाद से खबरें हैं कि इमरान खान साहब के रवैये में, लहजे में नरमी आई है। उनसे बहुत दिन कोई मुलाकात भी नहीं करवाई गई, जेल में कुछ मामलात भी उनके साथ बहुत अच्छे नहीं रखे गए जो पीटीआई कहती है। लेकिन अब जो उनके रवैये में तब्दीली है, क्या वाकई कोई डील हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता बहाल हुआ है, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं। आज जो अस्करी ज़राए हैं उनकी तरफ से खबर सामने आई, उन्होंने कहा जी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है मुक़्तदरा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात से बात नहीं करेगी। ये एक पॉलिसी है जो फ़ौज ने अपनाई है और अगर कोई भी यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे शकूक या ऐसी बात की जाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनके ज़राए की तरफ से ऐसा दावा किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी की बात या राब्ता हो रहा है तो उस पर कान ना धरे जाएँ, क्योंकि फ़ौज अभी तक अपनी इस पॉलिसी पर कायम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या अगली हिकमत अमली अपनाएगी? उसके अपने लोग नाराज़ हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आतिफ खान जैसे लोग जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी थे उनको एंटी करप्शन के नोटिस मिल रहे हैं। आतिफ खान कहते हैं कि मुझे खामोश कराने के लिए ये नोटिस भेजे जा रहे हैं और मेरे खिलाफ मज़ीद केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। इन मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा होंगे। लेकिन जो दूसरा मामला है वो है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। जो इकॉनमी इस वक्त चल रही है, हुकूमत दावे करती है जनाब के मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो गई है, आम आदमी खुश है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तरक्की देख नहीं सकती, इसलिए एहतजाज करती है, बार बार रुकावट डालने आ जाती है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, इसलिए पीटीआई ये एहतजाज करके सारे मामले को डीरेल करना चाहती है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है और जो मुआशी कामयाबियां हैं और तरक्की का सफ़र है वो पीटीआई से बर्दाश्त नहीं हो रहा और पीटीआई किसी फॉरेन एजेंडे पर है। अब ये जो मुआशी तरक्की है कुछ उसका जायज़ा भी लेंगे कि इन दावों में कितनी सदाकत है। जिस तरीके से पीआईए की निजकारी का अमल हमारे सामने एक्सपोज हुआ है, क्या हुकूमत बाकी भी सारी तरक्की और सारी चीज़ें ऐसे ही कर रही है? इदारा जाती इस्लाहात करनी थी, वो कहाँ गई? टैक्स नेट में जिन लोगों को लेके आना था वो किधर गए? जिन शोबों पे टैक्स लगाना था वो फैसले क्या हुए? तो अभी तक तो ये नज़र आ रहा है जी कि टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होंगे। ज़रा ये कहते हैं कि एफबीआर को टैक्स वसूलियों में 130 अरब रुपए की कमी का सामना करना पड़ेगा। जो पहले 4 महीने रवां माली साल के उसमें 980 अरब रुपए इकट्ठा करने थे, जबकि एफबीआर ने अभी तक 775 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं और अगर ये हदफ पूरा ना हुआ तो फिर एक और मिनी बजट लाया जाएगा। 500 अरब के मिनी बजट का तखमीना लगाया जा रहा है। IMF का प्रोग्राम अगर इसी तरीके से हमने उनके साथ कमिटमेंट्स अपनी पूरी की तो कितनी कामयाबी से मुकम्मल होगा, ये तमाम इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर और अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले बात करते हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब। कई बार एहतजाज की कॉल दी जाती रही है इससे पहले भी, कैसे इस कॉल को मुख्तलिफ समझा जाए और इसके पस मंज़र में
آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مروت اور دیگر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کریں کہ احتجاجی حکمت عملی موجودہ لیڈرشپ جو ابھی ایکٹیولی فیصلے لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی حکمت عملی ناکام ہے، اور وہ خان صاحب کو بھی جا کے یہی بتا رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی ناکام ہے۔ تو کیا اب یہ کوئی نئی حکمت عملی کے تحت احتجاج ہو رہا ہے، یا جو جیسے پرانے احتجاج تھے ویسا ہی ایک اور احتجاج سمجھا جائے؟ تھینک یو تنزیلہ۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ جی ہمارے جو پریویس ماضی میں جو احتجاج ہم نے کیے ہیں وہ ناکام رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ جو ان سے امپیکٹ ہم نے حاصل کرنا چاہا اس سے زیادہ امپیکٹ ہم نے حاصل کیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارا کہیں جلسہ ہونا ہے، نہ صرف یہ کہ اس شہر کو لاک ڈاؤن کیا گیا بلکہ موٹر ویز کو لاک ڈاؤن کیا گیا، ایکسپریس ویز کو اور جو باقی روڈز ہیں ان سب کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ وہ شہر جہاں جلسہ ہونا ہوتا تھا اس کو کنٹینرستان جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اسلام آباد میں 72 جگہ کے اوپر کنٹینر لگائے گئے، اسی طرح سے لاہور میں، باقی جہاں جہاں ہمارا جلسہ ہوتا تھا وہاں ورچولی ایسا لگتا تھا کہ ملک جو ہے وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہے۔ تو اس سے زیادہ اور امپیکٹ کیا حاصل کر سکتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہم نے ان جلسوں سے حاصل کیا ہے۔ رؤف صاحب، ایک طرف آپ کے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کیونکہ بشریٰ بیگم باہر آ گئی ہیں، اور ان کی رہائی میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آئی۔ جس طرف آپ کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں مقتدرہ کی طرف سے بھی، ظاہر ہے اگر ان کو رکھنا ہوتا کسی اور کیس میں رکھ لیتے، لیکن وہ بڑا سموتھ تھا، بلکہ پروٹوکول کے ساتھ وہ باہر آ گئیں۔ تو کیا یہ جو دعویٰ ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے ایک مہینے میں، ایک طرف وہ دعویٰ ہے، دوسری طرف اس طرح کی ایک کال ہے جس میں جذباتیت بھی ہے، جس میں ہمیں اگریشن بھی نظر آتا ہے، جارحیت بھی ہے کہ ہم تو سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور گھر والوں کو کہیں گے جنازے پڑھ لیں۔ تو یہ ان دونوں باتوں کو آپس میں ہم کیسے کنیکٹ کریں؟ دیکھیے، یہ تحریک جو ہے جس کا اب ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ تحریک جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں، مطلب آپ کا بیسیکلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے، لازمی بات ہے خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں، ان کو وہاں رکھا کیا ہوا ہے، کیا انہوں نے کچھ جرم کیا ہے؟ کوئی جو یہ جتنے بھی مقدمات میں ان کو سزا دی گئی جو کہ اب سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے یا بیل ہو چکی ہوئی ہے یا وہ جو اس کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، تمام مقدمات جو ہیں وہ جعلی مقدمات تھے، اور اب یہ دو جو مقدمات ہیں جن کے اوپر ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے اس وقت، یہ بھی جعلی مقدمات ہیں۔ سو بیسیکلی خان صاحب کو جیل میں پہلے دن سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ باقی جو ہماری جتنی بھی پولیٹیکل ایفرٹ ہوئی ہے پیسفل ایجوٹیشن کی، اب یہ اس کا ایک اگلا سٹیپ ہے جو کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ڈیسائسو ہوگا، اور یہ جب ہم شروع کریں گے تو یہ ختم ہوگا خان صاحب کی رہائی کے اوپر۔ کیا مختلف ہوگا اس بار؟ لوگ زیادہ ہوں گے، آپ کے سارے لیڈرز ہوں گے، مطلب ظاہر ہے پچھلی بار تو ہم دیکھتے لیڈرز ہی نہیں آتے، آپ کے لوگ آ جاتے ہیں، بندے آپ کے موجود ہیں، بندوں کو جن رہنماؤں نے لے کے آنا تھا وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، پچھلے احتجاجوں میں جو ہمارے لیڈرز کا نام موجود ہونا، اس کی ایک بڑی سبسٹینٹو وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے یہ موو کی جا رہی تھی، موو ہو چکی ہوئی تھی بلکہ، اور یہ ہمارے بندے جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 9 بندوں کو انہوں نے اٹھایا، ان کو کڈنیپ کیا اور ان سے زبردستی جو ہے ووٹ دلوایا۔ تو ہم نے اپنی لیڈرشپ کو، ایم این ایز کو خاص کر اور سینیٹرز کو خاص کر سیکیور کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں جہاں ان کا سیکیور پلیس تھی وہاں سے وہ موو کر سکے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب یہ سچویشن نہیں ہے، اب یہ سچویشن نہیں ہے، اب آپ کو تمام لیڈرشپ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ایک بھرپور قسم کا احتجاج ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے، تو یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ کوئی دھرنا ہو جائے گا جیسے پہلے 126 دن کا دھرنا تھا، اگرچہ وہ اس دھرنے سے بھی ظاہر حکومت تو گھر نہیں گئی تھی، لیکن کیا کوئی اس طرح کا دھرنا دینے کا بھی پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیے، یہ جو موٹیو ہے ہمارا، جو ہم الیکشنز جو ہے 8 فروری کو جو الیکشنز ہوئے تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 کے مطابق 2/3 میجورٹی موجود ہے، جس کو کہ فراڈولنٹلی ہم سے چرایا گیا ہوا ہے۔ اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو تو ہم نے کبھی قبول کیا ہی نہیں ہے۔ سو ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے جو کہ ہم اس حکومت کی کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، ہم یہ جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ جو تحریک اب ہم شروع کر رہے ہیں، یہ اسپیسیفکلی خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے،
اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ خان صاحب جو ہے ان کو رہا نہیں کیا جاتا. اب یہ کیا شیپ لیتی ہے یہ آنے والا وقت ڈٹرمن کرے گا. اسٹیج کے اوپر میں آپ کے ساتھ کچھ زیادہ چیز شیئر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ سے یہ تحریک جو ہے 8 یا 9 تاریخ سے یہ تحریک شروع ہو جائے. کیا اس سے کچھ لوگ اس کی تعبیر ایسے بھی کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی نرمی ہے جو بشریٰ بیگم کی رہائی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, اور اس کے بعد اب رپورٹرز یہ دعویٰ کرتے ہیں جو جیل کو کور کرتے ہیں اور خان صاحب کے کیسز کو, وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نئے چیف جسٹس پہ بھی کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی, بڑے دنوں سے انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بہت جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کوئی ایسی سختی والا کوئی موقف نہیں ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل اور کوئی رابطہ ہوا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہے کہ کوئی ڈیل, کوئی رابطے کی بحالی, کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ تنزیلہ دیکھیے اس سلسلے میں پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ایشو کر چکی ہوئی ہے. جہاں تک ڈھیل کی بات ہے تو ڈھیل اگر ہوتی تو خان صاحب 15 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے, اور ابھی بھی جو ہے کسی ڈھیل کا نتیجہ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اس بیسس کے اوپر بشریٰ بی بی باہر آئی ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ جعلی تھے اور وہ مقدمات فردر سسٹین نہیں ہو سکتے. اور اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ تازہ ہوا کے جھونکے سپریم کورٹ کی طرف سے نظر آ رہے ہیں, آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے. اور یہ جو آپ قاضی کا جو ڈارک ایرا تھا, بھیانک ایرا تھا, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوا ہے. اور آئی ایم شیور کہ یہ جتنے جج صاحبان اب بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اور باقی کورٹس میں, وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کریں, جو انفارچونیٹلی قاضی کے دور میں بالکل نہیں ہوا. اس نے کانسٹیٹیوشن کو مول کیا, اس نے رول آف لا کو مول کیا, اور اس نے ایک اپنی ذاتی جو عداوت تھی اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جو نہ آئین کے مطابق تھے نہ قانون کے مطابق. تو سو نئی جو اب چینج آئی ہے, ظاہر ہے یہ تو اسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں یا آفریدی صاحب, یا جو باقی اب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہو رہی ہے, جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جہاں پہ آپ کی اپنی نمائندگی بھی ہے جماعت کی, تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے, جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کو قبول ہے. یعنی کہ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بن پائے چیف جسٹس, جو کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی اور نون لیگ چاہتی تھی وہ نہ بنے. تو یہ کوئی ڈائیکاٹمی ہے یا مطلب آپ نے اب صبر شکر کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے. دیکھیے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں یہ آئین اور قانون کے پاسدار ہیں, اور ہمیں ان سے پوری امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کی جو شکیں ہیں ان کے مطابق فیصلے کریں گے. ان کے ساتھ اب جسٹس منصور علی شاہ ہے اور باقی لوگ ہیں, تمام جج صاحبان, ہم تمام جج صاحبان سے امید کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے صادر فرمائیں گے. جہاں تک رہا 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی, اس کو نہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے نہ ہم ایکسیپٹ کریں گے. اس کے خلاف بہت ساری پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہو چکی ہوئی ہیں. اس میں پی ٹی آئی کی بھی پٹیشن جو ہے وہ عنقریب جو ہے ہم موو کر دیں گے, اور اس کے خلاف جو ایک قانونی لڑائی ہے وہ جاری رہے گی, قانونی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے اس جوڈیشل کمیشن میں ہم نے حصہ لینے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے آنے والے جج صاحبان جو ہیں ان کی سلیکشن ہوگی, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم جج صاحبان کے ساتھ مل کے کام کر کے جو بھی بہتر سے بہتر فیصلے ہو سکیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, دو چیزیں جو آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو بیانیہ بنایا, اور عمران خان صاحب کا جو سب سے آپ کو پتا ہے وہ جو پاپولر ایک سلوگن تھا وہ امریکہ کی غلامی نامنظور تھا, لوگوں نے گاڑیوں پہ بھی چھپوا لیا اور بڑا مشہور ہو گیا وہ. کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تاریخ میں ہم نے پاک امریکہ دوستی بھی چھپوائی ہے گاڑیوں کے پیچھے, اور پھر غلامی نامنظور تک بھی سفر ہم نے طے کیا. بہرحال اب امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے سے امیدیں باندھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف. کیا یہ پارٹی کی پالیسی ہے یا پوری پارٹی کو ایز اے پالیسی فیل ہوتا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو وہ کوئی عمران خان صاحب کی مدد کر پائیں گے؟ دیکھیے ایسی قومیں جن کے پاس حقیقی آزادی ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کرتی ہیں. ان کی انٹرنل ڈائنامکس ہوتی ہیں جس کے مطابق ریاست کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ریاست کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ ایک پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے کسی نہ کسی بلاک میں اپنے آپ کو پلانٹ کیا ہے, اینڈ موسٹ انفارچونیٹلی وہ یوزلی جو ہے وہ امریکن بلاک ہی رہا ہے. آپ کو یہ پیچھے 2-3 دن پہلے آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے سپیٹ ہوا ہے, اور ایک پبلک لیول کے اوپر سپیٹ ہوا ہے جس میں کہ چائنیز امبیسڈر نے پبلکلی ہمارے فارن منسٹر کو یہ کہا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا
चाहता, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, लेकिन जिस तरीके से वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुई है और जिस तरीके से फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इशू की है, मैं फील करता हूं कि ये एक ब्लंडर है और ये होना ही नहीं चाहिए था। पब्लिक डोमेन में ये मामला ले जाना नहीं चाहिए था। अगर करना भी था तो उसको फिर आप अपने एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक जो इन्वायरमेंट होता है उसमें इसको टेक अप किया जा सकता था। तो इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बहुत से ब्लंडर्स हुए हैं। मैं चूंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्लोजली स्टडी करता रहा हूं, लेकिन इस किस्म का पब्लिक डोमेन में जो ब्लंडर है वो कभी मैंने इससे पहले नहीं देखा, विटनेस नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हकीकी आज़ादी नहीं है और हमारी जद्दोजहद जो है पीटीआई की वो है हकीकी आज़ादी के लेकिन हसूल के जिनकी लिए। गुलामी नामंजूर है उन्हीं से मदद चाहिए आपको आज़ादी के लिए। हमें तो हमें हमें किसी से मदद नहीं चाहिए ओके, बीबी, हमने कभी नहीं कहा। देखिए ये डायस्पोरा जो है अगर वो कुछ कर रहा है या उन्होंने कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं, हम तो इस चीज़ में यकीन ही नहीं रखते, बिकॉज अगर ट्रंप इलेक्ट भी हो जाते हैं, अभी तो देखना है कि वो इलेक्ट होते हैं कि नहीं। अगर वो हो भी जाते हैं तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी किसी एक शख्स की नहीं बनाई होती, बिल्कुल ऐसे ही उनके अपने वहाँ पे डायनामिक्स हाँ हैं। वहाँ पे अपना उनका सिस्टम भी है। आखिरी जो जी, इशू उनके है अपने वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर। शेर अफजल मरवत साहब कुछ कहते हैं, सलमान अकरम राजा के लिए उन्होंने ट्वीट किया कि आप मेरे बॉस नहीं, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। आतिफ खान साहब के ऊपर जो है वो पता है आपको कि खान साहब के बड़े करीब थे, हमने तो खुद उनको देखा है, खान साहब के जो करीब तरीन लोग हैं और केपी में सेंट्रल एक फिगर के तौर पर वो उभर के सामने आए, नौजवान सियासतदान है। अब उनको एंटी करप्शन से नोटिस मिला और वो कह रहे हैं जी कि मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा जो क़यादत है केपी गवर्नमेंट की उसकी करप्शन को हाईलाइट किया था। अब इसी तरीके से कुछ लोग ये समझते हैं कि अलीमा खान जो हैं वो भी थोड़ी सी एक्टिव हैं। कल रुबीना खान जो हैं उन्होंने जुल्फ़ी साहब के बारे में बातचीत कर दी। हमाद अज़हर और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई पहले सरफेस हो चुकी है। सो पंजाब का ब्लॉक कुछ और है, खैबर पख्तूनख्वा का ब्लॉक और है, वुकला कुछ और हैं। यानी कि मैं आपको वो पैरेलल सारी स्टोरीज़ बता रही हूँ जो स्टोरीज़ पीटीआई के हवाले से हम सुनते हैं और रिपोर्ट करते हैं। क्या चल रहा है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की चार्जशीट आपने तंजीला हमारे खिलाफ लॉन्च कर दी है। लेट मी टेल यू, सिर्फ एक सेंटेंस में बताता हूँ, पीटीआई एक है और यूनाइटेड है इमरान खान के पीछे। जो इमरान खान कहेंगे पार्टी वही करेगी। पर एक देखिए, ओपिनियंस होते हैं और वो ओपिनियंस के डिफरेंसेस भी होते हैं। पीटीआई बहुत बड़ी जमात है और हम उसको पब्लिक डोमेन में कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है तो ये पहली दफ़ा उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके नहीं कहा और ना ही शायद आखिरी दफ़ा कहा है। मैं उसके ऊपर अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहूँगा। जहाँ तक वो आतिफ साहब की बात है तो आतिफ साहब की बात इंशाल्लाह ताला जो है वो कानून और आइन कानून के मुताबिक तय हो जाएगी और बहुत जल्द तय हो जाएगी। कोई डिविजन नहीं है हमारे में। क्या हम बुशरा एक ही हैं। बेगम जो हैं वो कोई पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनकी ओवरसाइट करेंगी, कहीं पे इन्वॉल्व होंगी, एक्टिव होंगी? क्योंकि ज़ाहिर है कुछ मुलाकातें तो उन्होंने की, मुख्तसर थी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो बाहर इसीलिए आई हैं कि उन्होंने अब पार्टी की जो तकसीम है उससे तंग हो कि उन्होंने सबको इकट्ठा करना है। यू थिंक कि वो कुछ ऐसा रोल प्ले कर पाएंगी? देखिए, पार्टी खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा हुआ है और हमेशा कहते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं कि मैं पीटीआई को मारूसी सियासत की नज़र नहीं करूँगा। बुशरा बीबी हमारे लिए बहुत मोहतरम है। खान साहब की बेगम साहिबा है, उनका एहतराम है। वो जो कहती हैं वो हम सुनते हैं। इसी तरह से उनकी जो बहनें हैं वो भी हमारे लिए मोहतरम हैं। उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत रेलेवेंस है, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। ये खान साहब की डायरेक्टिव है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मेरी या किसी और का तो इससे की वो यू पार्टी में टर्न ले लें इंस्ट्रक्शंस तो नहीं फिर है। आपको कोई मसला नहीं। खान साहब मतलब अपने इस पॉलिसी जी स्टेटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो यू और ये टर्न ले इस लें वक्त तो वो यू टर्न ले लें और कहें कि बुशरा बेगम ये ओहदा संभालेंगी तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान साहब कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे। हमारी एक लंबी स्ट्रगल है मौरूसी सियासत के खिलाफ और हम इस चीज़ को फोरफीट नहीं करेंगे, हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खान साहब की जो ओपिनियन है इस सिलसिले में, मैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से आगाह हूँ। बसा औकात उनके साथ इस मसले के ऊपर बात हो चुकी हुई है और आपको पता है कि जब वो अरेस्ट किया गया तो उस वक्त भी पार्टी के अंदर से कॉल्स आई थी जी कि आप अपने बेटों को बुला लें या किसी और को फैमिली में, और उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं होगा। और आज भी उनके जो कंटेंशन है, उनका जो एक फेथ है वो यही है कि ठीक, पार्टी को पार्टी के जो लोग हैं वो चलाएंगे और यही हो रहा है और यही होता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राउफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। जी गुफ्तगू आपने सुनी, ब्रेक शामिल करेंगे और वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के दावे हुकूमत मुसलसल कर रही है। ये दावे किस हद तक
सदाकत पर मबनी है, कितनी सच्चाई है, जानेंगे। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात अब करेंगे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के दावों के हवाले से जो हुकूमत मुसलसल कर रही है, सरमायाकारी आने की खबरों के हवाले से जो मुसलसल आ रही हैं, सरमायाकारी नज़र नहीं आ रही। और जिस तरीके से PIA की निजकारी का अमल फ्लॉप हुआ, जो एक्सपोज हुई हुकूमत, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब, सीनियर सियासतदान, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो इस वक्त आपको लगता है कि मईशत किसी डायरेक्शन में वाकई जा रही है, क्योंकि हुकूमत के लोग बार बार ये दावा करते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है, मुआशी इशारिये बेहतरी की तरफ चले गए हैं, IMF को हमने ऑन बोर्ड कर लिया है और सरमायाकारी भी आ रही है। शुक्रिया तंजीला। देखें, एक तो ये कि महंगाई कम नहीं हुई है, ये हुकूमत के जो दावा करते हैं ये गलत कह रहे हैं। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में अलबत्ता कमी आई है कि अगर पहले 25% से महंगाई थी तो 80 रुपए की चीज़ 100 रुपये हो गई थी गुज़िश्ता साल, तो इस साल 12% से महंगाई है तो 100 रुपये की चीज़ 112 हो गई है। तो वो 80 से तो बढ़ी हुई 100 से बढ़ गई और 112 हो गई। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की सिर्फ रफ्तार में कमी आई है। और वो भी कमी इसलिए आई है कि दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हो गई और एक जो काफ़ी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें होती हैं कमोडिटी साइकिल के तहत, उनकी कमी हो गई है। लेकिन जो एक ज़ाहिर बात है, आपको एक इन हाउस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी करनी होती है, वो आपको कहीं नज़र आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तब्दीलियां हैं उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए जो एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है वो नज़र आती है आपको मौजूदा हुकूमत में? आप मुझे बता दीजिए, ये कोई एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है, कोई एक इस्लाहात लेकर आए हैं यहाँ पे? अगर आप ये IMF के कहने पे या जो भी कहते हैं, आप 40% टैक्स कर दिया आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर, 50% टैक्स कर दिया आपने बिजनेस करने वाले लोगों के ऊपर, जैसे डॉक्टर हुए या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हुए, डॉक्टर, लॉयर्स वगैरह, तो इससे कोई बेहतरी आएगी? इससे क्या लोग टैक्स ज़्यादा दे देंगे? आप ये बात नहीं समझते कि इससे मईशत में और कमी आएगी? आज 10.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे हो गए हैं, 3% से कम इकॉनमी तेज़ी से चल रही है, 3% से भी कम स्लो चल रही है, और आपकी गुर्बत बढ़ रही है, आपकी भूख और अफलास बढ़ रही है, आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। मतलब मुझे तो कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब ये भी बताइए कि अब जो माली साल है उसके पहले 4 महीने में 188 अरब 80 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है FBR को। FBR में कुछ कानून साजी भी की गई थी PDM के ज़माने में भी, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बेहतर करने का दावा किया गया था। अभी जो है वो आप कह रहे हैं जी कि जो रिटर्न्स हैं वो रिकॉर्ड जो है वो फाइल हुई हैं। अब तो इसके बावजूद भी ये शॉर्टफॉल है। अब इस शॉर्टफॉल का जो फॉल आउट होगा वो एक मिनी बजट की सूरत में ज़राए कह रहे हैं कि शायद एक मिनी बजट आएगा। तो ये जो टैक्स अहदाफ में नाकामी है, ये टैक्स आदाफ सही तरीके से सेट ना करना है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स की बात करना है, या जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आपने रिफॉर्म्स तो की नहीं, जिन सेक्टर्स को आपने टैक्स नेट में लेके आना था वो तो आप लेके नहीं आए? देखिए तंजीला, 75,000 रुपये या 50,000 रुपये की नौकरी करने वाले के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, लाख रुपए की नौकरी करने वाले का टैक्स आपने डबल कर दिया। 5 लाख रुपए की जो नौकरी करता है उसके टैक्स आपने 90,000 से बढ़ा के 1,12,000 कर दिया। लेकिन 1,000 एकड़ की किसी के पास ज़राई अराजी हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में। एक बड़ी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अगर हो आपके पास तो आपके घरों के ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। तो आपने टैक्स का निज़ाम ना मुनसिफाना करा है, ना बराबर किया है, और आपने कोई रिफॉर्म नहीं किए। आपने हाँ बड़े आपने दे दिए टारगेट्स कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी ग्रोथ हो जाएगी, इतनी नॉमिनल GDP बढ़ जाएगी। वो नहीं हुआ और ये होना भी नहीं था। और ये अब और उसके बाद जो बजट के अंदर आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, आपने पेन पेंसिल और कागज़ पे टैक्स लगा दिया, दवाइयों पे टैक्स लगा दिया। अब मुझे पता नहीं है कि मिनी बजट लाएंगे तो क्या रखेंगे, कौन सी चीज़ रह गई है, कोई कब्र रह गई है शायद जिस पे टैक्स नहीं लगाया। पहले ज़्यादा वक्त था तो हम फैसले जो थे वो ताख़ीर करते थे, आगे मसले बढ़ा देते थे। अब वक्त भी कम हो गया लेकिन आप फैसले कोई नहीं कर पा रहे। ये PIA की एग्जाम्पल ले लीजिए। जी, मैं अभी उसी तरफ आ रही थी कि जो फैसला किया उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, अब उस पर ज़ाहिर है आप गुफ्तगू काफ़ी कर रहे थे उससे पहले भी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा निजकारी कमीशन ने प्रोसेस चलाया, आपने कोई $20 मिलियन की बात हो रही है कि वो आपने
कंसल्टेंट्स को और इधर उधर पे किए इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोसेस में से क्या निकला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? किसकी नाकामी है बुनियादी तौर पर? हुकूमत की नाकामी है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की नाकामी है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की नाकामी है, और किसकी नाकामी है? आपने फरमाया कि 20 मिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 6 अरब रुपया तो आपने सिर्फ कंसल्टेंट्स को दे दिया। बड़ी बिड आपकी आई है 10 अरब रुपए की। आप सोचिए, इस साल PIA का 150 अरब रुपए का तकरीबन नुकसान हो गया 6 महीने का। इस साल में तकरीबन 150-200 अरब का नुकसान होगा, और अब अगर अगले साल भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती तो 200 अरब रुपए का नुकसान होगा। उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा और आपका नुकसान होगा ना, कौम का नुकसान होगा। इन हुकूमत का तो नुकसान नहीं होगा। इनको तो PIA से जो मराहत मिलनी थी, फ्री सीटें हैं, गाड़ियां हैं, जो भी हैं वो मिलनी थी, वो मिल जाएंगी। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल बिडर्स को आना था वो क्यों नहीं आ पाए? आपने भी एक दो जगह पे बात की है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो सीरियस थी और हुकूमत उनको नहीं इंगेज कर पाई। करना नहीं चाहती थी हुकूमत के साथ मसला क्या था? देखिए, मेरे ख्याल से इनकी नीयत नहीं थी प्राइवेटाइज करने की, और जो फैसले दरकार थे प्राइवेटाइज करने के लिए वो फैसले ये नहीं कर पाए। आपके पास जो पाकिस्तानी बड़ी कंपनियां थी, देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तानी कावानीन के मुताबिक 50% से कम ही आप बेच सकते हैं एयरलाइन को। तो दो बड़े आपके पास यहाँ पे 2-3 ग्रुप्स थे पाकिस्तानी जो बाहर की कंपनियों के साथ काम कर रहे थे। एक यूनुस ब्रदर्स ग्रुप था जो पाकिस्तान के अमीर तरीन ग्रुप में से एक है, वो काम कर रहे थे पिगासस टर्किश एयरलाइन के साथ जो ऑपरेट करने के लिए रेडी थी PIA को। एक काम आपका ये एयर फ्लाई जिना वाले कर रहे थे, जिनके पीछे एयर अरेबिया था, और ये लेक्सन ग्रुप है, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, ये भी कर लेते। एक आपका पाक एथेनॉल वाला ग्रुप था, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, और इनके साथ कोई स्विस एविएशन वाली कंपनी थी। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स आपने रखी थी, जो बातें आप कर रहे थे, वो बातें इनको समझ में नहीं आई कस्टमर्स को। आपने कहा कि नहीं, हम 40% शेयर रखेंगे लेकिन मजीद पैसे नहीं डालेंगे, 60% वाला 100% पैसे डाले। आपने एक 45 बिलियन रुपए का होल करा हुआ है उसके अंदर आपने, और लेकिन आप लाइबिलिटी वो होल्डिंग कंपनी में नहीं लेकर जा रहे। आपने ये बात नहीं देखी कि 150 मिलियन डॉलर का तो कम से कम जो खड़े हुए जहाज हैं जो कि उड़ने के लायक नहीं है, उनको उड़ाने के लिए 150 मिलियन डॉलर के तो स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ेंगे। आपने ये बात संजीदगी से नहीं सोची कि जो आप कह रहे थे कि जो लोग 40% के शेयर होल्डर्स होंगे हुकूमत, यानी कि वो उसकी जब तक कंकरेंस नहीं मिलेगी आप कोई फैसला नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हुकूमत की फिर बेचारी होगी। PDM के ज़माने से आपको पता है कि PIA की निचकारी के लिए एक तैयारी हो रही थी, तो वो तैयारी क्या थी? मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि वो किस बात की तैयारी थी। बिडर्स आपके पास नहीं थे, प्राइसेस आपको नहीं पता, इंटरनेशनल बिडर्स आप लेके नहीं आए, तो फिर क्या कर रहे थे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब 2015-16 में PIA की निचकारी की कोशिश की गई थी नून हुकूमत में, तो सियासी तौर पर PTI और पीपल्स पार्टी बहुत इसके खिलाफ थी। दो लोग जहाँ बैग भी हो गए कराची एयरपोर्ट के बाहर। उस वक़्त फिर एक फ़ैसला किया मुस्लिम लीग के लोगों ने, डार साहब थे, और PTI के लोगों ने, कि PIA की मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। उसके बाद 400 अरब रुपए का नुकसान PIA 300 अरब रुपए का नुकसान 400 का कर चुकी है। इसकी जिम्मेदारी भी देख लें कि किसने किसकी है। उसके बाद आज जब PIA की निचकारी नहीं करी तो आपने 200 अरब रुपए का और नुकसान किया, इस साल का और अगले साल का नुकसान। ये जिम्मेदारी किसकी है? उसके बाद आपने एविएशन की इंडस्ट्री को खोल देना था। अगर पाक PIA से हुकूमत निकल जाती, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आ जाता तो वो भी अच्छी कर लेता। लेकिन वो पिछले गुलाम सरवर साहब के बयान के बाद PIA के पूरे पाकिस्तान के पायलट्स नहीं जा सकते, वहाँ पे हम लैंड नहीं कर सकते यूरोप के अंदर। तो आप समझ रहे थे कि नहीं, वो महंगा खरीद लेगा और वो ज़्यादा महंगा सौदा ले लेगा। नहीं तो लेकिन आपको लगता है कि जो प्राइस दी गई है वो ज़्यादा है? जो कंडीशंस के साथ वो प्राइस दी गई है ज़्यादा है, तभी तो लोग चले गए। आप देखें ना कि 6 में से 5। लेकिन जो आई बोली वो भी तो जाहिर है बहुत ही उस प्राइस को देखते हुए। आई डोंट अंडरस्टैंड बैलेंस शीट्स जिस तरह से आपको पता है या आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर एक आम आदमी उस बैलेंस शीट्स को और मामलात को ना भी समझता हो, उसको कर्जे खसारे सारी चीज़ों का ना भी पता हो, तो आप कह रहे हैं कि 85 अरब हम बोली तवक्को करें, 10 अरब की बोली लगे, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है? देखें, गुजारिश ये है कि आपने क्या कंडीशन रखी थी। इसके अंदर आपको पता है ना कि 200 और कुछ अरब रुपए का कर्ज भी है। जो आदमी ये PIA खरीदेगा वो 200 अरब रुपए का कर्ज भी लेगा अपने ऊपर। तो ये भी साथ याद रखिएगा। उसको एसेट्स भी मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 185 अरब के एसेट्स मिलेंगे, कोई बोलता है नहीं उसमें से 140 अरब के एसेट्स मिलेंगे, तो उसमें बहस है। फिर कंडीशंस हैं। आपने कहा कि भाई हुकूमत जो है वो 40% रखेगी तो आप सिर्फ 60% दे रहे हैं। फिर उसने कहा कि हुकूमत 40% रखेगी लेकिन हम अपने पैसे नहीं डालेंगे, आप हमारे पैसे भी आप डालें। खर्चा सारा आप करें।
تو بہت ساری کنڈیشنز ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے گزارش یہ ہے کہ فیلئر جو ہے نا یہ آخری دن نہیں ہوا کہ جس دن بلو ورلڈ نے 10 بلین دیے. فیلئر تو اس سے پہلے ہو گیا تھا کہ جب 6 میں سے 5 پارٹیاں چلے گئیں تو آپ کیا کر رہے تھے. جی پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اس سے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کے کچھ یہ بھی اب ظاہر ہے حکومت تو کہتی ہے کہ ہم تو معیشت کو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے؟ اس سے ہماری اکانومی کو کتنی ہیلپ ملے گی قطر سے, سعودی عرب سے, جہاں سے انویسٹمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کون سے شعبے میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کون سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مطلب 2.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب سے. ابھی میں گزارش ایک کرتا ہوں آپ سے, ہمارے بھائی ہیں عطا صاحب, انہوں نے کچھ فرمایا کہ کویتی قطری انویسٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری حکومت پاکستان نے کہا کہ سعودی انویسٹ کر رہے ہیں. سعودیوں نے کہا کہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں, جو انویسٹ کرنے لگا ہے. قطریوں نے کہا کہ وہ انویسٹ کرنے لگے ہیں. کہیں بتایا کسی نے کہ کدھر انویسٹ کرنے لگے ہیں, کہ بھائی فلاں چیز خرید رہے ہیں. ہم نے ایک بات سنی تھی کہ وہ مرغی کی وہ فرینچائز آ رہی ہے کوئی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا, ایک کوئی ریسٹورانٹ کی چین آ رہی ہے کوئی. اس کے علاوہ کوئی نام آیا ہے, کسی کا پتہ چلا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, پورا خطہ, ویتنام, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, ان سب سے مہنگی ہے بجلی ہماری, ان سب سے مہنگی ہے گیس ہماری, ان سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہمارے ہیں. تو پھر ہمارے ملک میں کوئی کیوں انویسٹ کرے گا؟ مطلب سیریسلی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کو سدھار لیں, یہ نہیں کہ جھوٹے ایم او یو سائن کر کے آ جائیں اور یہاں پہ آ کے بیانات کریں. بیانات سے ملک نہیں آگے چلتے, بیانات سے نوکریاں نہیں پیدا ہوتی, بیانات سے روزگار نہیں پیدا ہوتے, کام سے ہوتے ہیں. انہوں نے اب آخر میں مجھے بتائیے کہ جو سیاسی صورتحال ہے, ظاہر ہے آپ لوگوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے اور آپ لوگ تو فی الحال کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشوز کے بارے میں اویئرنیس اور اس کے اوپر جو سوچ بچار ہے اس کا کام کر رہے ہیں, لیکن جو سیاسی ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس میں عوام پاکستان کیا سوچتی ہے کہ جس طریقے سے جو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی مسلسل ایک احتجاج کی بات کر رہی ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں ہم 3 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد آئیں گے, اور وفاقی حکومت نے جس طریقے سے ان کو پہلے ریسیو کیا, پہلے جو ڈیل ہوا, کیسے یہ معاملات سیدھے ہوں گے؟ دیکھیے میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو اتنی تڑی نہ دیا کریں, اگر کرنا ہے تو کر لیں, ٹھیک ہے. سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹویٹر ٹرینڈ سے اور واٹس ایپ فارورڈ سے حکومتیں نہیں گرتی ہیں. اگر آپ نے حکومت گرانی ہے تو لوگ لے کر آئیں, لوگ تو لے نہیں سکتے آپ کسی وجہ سے بھی. لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پاپولر نہیں ہے, پی ٹی آئی پاپولر ترین جماعت ہے پاکستان کی, لیکن 5000 آدمی نکال نہیں سکتے یہ کسی شہر کے اندر, سچی بات یہ ہے. تو جب تک یہ بندے روڈ پہ نہیں نکالیں گے, ٹویٹر ٹرینڈ کر لیں, واٹس ایپ فارورڈ کر دیں, تو مطلب واٹس ایپ فارورڈ کا تو حل حکومت نے نکال لیا کہ انٹرنیٹ سلو کر دو. تو ہم جیسے لوگ جو تھوڑا بہت کام کاج بھی کرتے ہیں, کچھ اور بھی کرتے ہیں, ان کا بھی سارا انٹرنیٹ گیا. لیکن یہ ٹویٹر فارورڈ پہ حکومت چینج نہیں ہوتی ہے, لوگ لانے سے ہوتے ہیں. یہ میرا مقصد پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے نا, تو دیکھیں پاکستان میں حکومت رہتی ہے 3 چیزوں سے. ایک نمبر ہوتا ہے کہ آپ کوئی نتائج لے کر آئیں, تو اس پرچے میں حکومت فیل ہو گئی, نتائج کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا نمبر ہوتا ہے کہ آپ پاپولیرٹی ہو. تو مسلم لیگ کی یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کو پیپلز پارٹی بھی اپوز کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی اپوز کرتی ہے, اور سچی بات ہے کہ بہت سارا مسلم لیگ بھی اندر سے اپوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے فرما برداری. فرما برداری میں, تابع داری میں, برخورداری میں پورا نمبر ہے ان کا, اس میں کوئی بحث نہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کتنا وقت نکال لیں گے؟ 5 سال پورے کریں؟ لیکن جو فیصلہ ساز لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی صرف فرما برداری پہ کام نہیں کرتے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار کچھ نتائج بھی دے دو, کچھ مقبولیت بھی دے دو, کیونکہ ان کو بھی مقبولیت چاہیے ہوتی ہے اور ان کو نتائج ضرور چاہیے ہوتے ہیں. تو جب 3 میں سے 2 پرچوں میں آپ فیل ہو رہے ہیں, تو یہ حکومت کتنا عرصہ رہے گی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی والے واٹس ایپ فارورڈ کریں گے تو اس سے صرف تقریب کاری ہوگی. اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اصل میں چکر یہ کہ وہی بندہ جو ہے نا روز چلواتا ہے کہ بھیڑ آ گیا, بھیڑ آ گیا. نہیں آتا ہے نا. مطلب یہ کہ مطلب جو کر سکتے ہو وہی کہا کرو, کیونکہ 4 دن بعد پتہ چل جاتا ہے. جی بہت شکریہ. ایک پرچے میں آپ نے حکومت کو پاس کیا, بڑا اہم پرچہ ہے یہ, لازمی پرچہ اس کو کہنا چاہیے. بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.